Mambo vipi? Karibu kwa David Wimbi Adventures. Leo nimepanga kukuonyesha uzuri wa jiji la Addis Ababa kutokea juu. Naomba tu nisaidie kuonyesha upendo wa kusubscribe, comment, like na kushare. Kukuandalia video zingine katika safari zangu zingine. Ethiopia, Addis Ababa, uwanja wa kimataifa wa Addis Ababa ndio huu. Tunaenda kutoa ndani ya sekunde chache sana. Asante, tupo juu ya ardhi na mabawa na yenyewe naona yamefunguka kuashiria kuwa tumefika. Kweli uwanja wao ni mkubwa sana, mkubwa sana. ገብታችሁ ታደጉ ብለው ምልክት ከተጻፈ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ማንኛውም የኤሌክትሪክ መሳሪያ ለመጠቀም ሆነ ሲጃራ ለማጨስ የእንግዳ ማረፊያ የተፈቀደ ቦታ እስከምትደርሱ እንድትታገሱበት እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኘው ሻንጣ maskamaji kuonyesha upendo wa kusubscribe, comment, like na share. Unaweza kuniandikia kuwa unatazama kutokea wapi. አውሮፕላኑ ለመብረዳት Mungu akubariki sana. ሌሎች መንገደኞች ወርዶ እስከሚጨርሱ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የበረራ አስተናጋጆቹ መጥተው እንደሚረዷችሁ እናስታውቃለን። ጉዟቸውን በሌላ በረራ የምትቀጥሉ መንገደኞቻችን ተጨማሪ መረጃ እርዳታ ካስፈለጋችሁ በጣቢያ የሚገኙትን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የምትገቡ የክላውድ ናይን መንገደኞቻችን የሸባ ማይልና የስተራንስ ጎልድ አባሎቻችን ሻንጣዎቻችሁ በተርሚናል 2 ውስጥ ለእናንተ በተዘጋጀ ሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 6 የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። የኢኮኖሚ ክፍል መንገደኞቻችን ደግሞ ሻንጣዎቻችሁ ለእናንተ በተዘጋጀ ሻንጣ መረከቢያ ቦታ ላይ የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። ጉዟችሁን ወደ ሀገር ውስጥ በረራዎች የምትቀጥሉ መንገደኞቻችን በሙሉ ሻንጣዎቻችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ እና ጉምሩክ ካስፈተሻችሁ በኋላ መልሳችሁ ለሀገር ውስጥ በረራ በተዘጋጀ ሻንጣ መላኪያ በኩል እንድትልኩ እንጠይቃለን። ይህ የበረራ መስመር ቁጥር ኢቲ 802 የመጨረሻ ምርጫ ስለሆነ መንገደኞቻችን የክላውድ ናይን ሸባ ማይል ፕላቲኒየም የስተራንስ ጎልድ አባሎቻችን በሙሉ በስተራንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ዋና አብራሪ በታሰብ ቃላልና በተቀሩት በስራ አባሎች ስም በአገልግሎታችን እንደተደሰታችሁ በመተማመን በአዲስ አበባ ወይም በምትሄዱበት ሁሉ መልካም ቆይታ እየተመኘን እንሰናበታችኋለን። እናመሰግናለን። If you require any assistance, please remain in our seat until all the passengers are deployed. One of our crew members will then be blessed to assist you. Passengers connecting your journey to another flight may contact our ground staff for any additional assistance. Our Cloud 9 passengers, Shaba Mile Platinum and Starance Gold members to Addis Ababa, kindly advised to collect your baggage from carousel number 6 located at Terminal 2. Our economy class passengers are also advised to collect your luggage from dedicated carousel number. For passengers connecting your journey to Ethiopia and domestic stations are requested to go custom for custom check-in and drop off your luggage at domestic check-in counter. As is the termination flight ET802 on behalf of Ethiopia Airlines member of Starines, Captain Kalabet Crew. Thank our passenger Cloud 9 Shaba Mile Platinum and Starance Gold members, hoping that you have an enjoyable flight with us and we look forward to seeing you on board Ethiopian flights again. We wish you a pleasant stay in Addis Ababa or your respective destination. Thank you. Just
በጣም ቤትም ስለምትመጣ ማለት ነው። ተዘራ ሲሆን ያው ስለሆነ እዚህ ቤት ይው ማለት ነው። አጀማም ስለሆነ አላቸው ብያለሁ። አብረን Ya, nilipanga tu kuonyesha kitu hicho kifupi nilichokuonyesha. Waethiopia kwa lugha yao ya Kiamharic wanashukuru kwa kusema Amesaginalo. Asante sana. Baka